السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد المولى الكريم الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة بالقرب بين يدي من عرفوا بالصلاح، من عرفوا بالطهارة، من عرفوا بالعلم. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau mengucapkan penghormatan kepada semua yang hadir, kemudian beliau mengucapkan salam, kemudian dilanjutkan beliau memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang berikan nikmat sehingga kita berada di tempat di dekat seorang wali Allah Subhanahu wa taala. هؤلاء الأولياء الذين قال الحق فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Mereka adalah para wali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat banyak, di antaranya adalah orang-orang yang tidak merasa takut khawatir, takut sedikit pun di dalam hati. وذلك لأنهم في حصن الله وفي حرز الله. Kenapa mereka itu tidak takut? Karena mereka tentunya berada di dalam benteng di dalam benteng keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. هم في حصن الله وفي حرز الله لأنهم أحباب الله. Mereka di dalam benteng kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada di dalam benteng Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. وكذلك من أحبهم ومن اعتقد فيهم ومن قرب منهم ومن تعلق بهم فهو أيضا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Dan kabar gembira untuk mereka, bukan hanya untuk mereka, juga mereka orang-orang yang yakin dengan mereka, orang-orang yang cinta dengan mereka, orang yang dekat dengan mereka, tentunya memperoleh anugerah seperti yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. ونحن في حولية الحبيب عمر بن طه بن حسن بن طه الذي هو من هذه الأوصاف ومن عترة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم من السادة آل يحيى. Kita berada di makam seorang wali, yaitu Al-Habib Umar bin Thaha bin Yahya, yang tentunya beliau adalah salah satu anak cucu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keluarga yaitu bin Yahya. الذين قال فيهم الحق سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Di mana beliau seorang dzurriyyah Ahlul Bait yang masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlil bait tadhhira. والذين قال عنهم رسول الله أنهم سفينة النجاة من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. من ركبها بالمحبة بالاتباع لهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفينة النجاة في الدنيا والآخرة. Tentunya hadirin, kata beliau, Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, karena Ahlul Bait adalah merupakan safinah, kapal dari kapal Safinatun Nuh, sehingga barang siapa yang menaikinya maka dia tidak akan celaka. Arti menaikinya adalah salah satunya adalah cinta dan dekat dengan mereka itu para Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وإذا كنا في حولية الحبيب عمر بن طه بن يحيى فإنا نريد ببركة هذه الحولية وببركة هذا الجمع وببركة الاجتماع على ذكر الله أن تحيا القلوب. Yang tentunya dengan hal ini kita dekat dengan itu, maka insyaallah hati kita akan hidup, hati kita akan insyaallah dihidupkan oleh Allah SWT dengan mahabbah pada mereka itu. وأن تحيا الأرواح والأسرار. Hidupnya bukan hanya hati kita, tapi ruh-ruh kita dengan mahabbah dengan mereka, tentu ruh-ruh kita juga akan hidup. وفي حولية ابن يحيى تحيا السنن في بيوتنا ومساجدنا وبلداننا. Kata beliau, ini Ali Yahya, artinya hidup. Insyaallah dengan halnya beliau Al-Habib Umar bin Yahya hidup sunnah kita,
hidup kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah-rumah kita semua. وإذا علق الله عز وجل لسانا وقلبا بالسؤال والطلب فذلك إشارة أن الله يريد أن يستجيب. Jika Allah Ta'ala memberikan isyarah untuk kita untuk meminta memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka isyarat tersebut menunjukkan bahwa kita dalam permintaan itu Allah Ta'ala akan memberikan ijab kepada kita. والتعلق بأهل البيت أهل الطهارة باب أن يطهرنا الله عز وجل من كل بلاء ومن كل دنس ومن كل صفة لا يحبها الله ورسوله. Dan ingat hadirin, perlu camkan dengan baik dengan kecintaan kita dengan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti kita hadir pada hal ini, hal seorang dzurriyyah ahli bait Rasulullah, maka kita akan diberi oleh Allah Ta'ala kelebihan, kita dijauhkan daripada bala, penyakit dan lain sebagainya. والحولية أشار إليها الحق سبحانه وتعالى عندما ذكر قول أنبيائه والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت. فولادة الأنبياء وورثة الأنبياء ووفاة الأنبياء وورثة الأنبياء لها مكانة عند الله عز وجل. Dan tentunya hadirin akramakumullah, hal adalah berkaitan dengan wafatnya seseorang, dan wafatnya seorang itu bukan hanya juga berkaitan dengan para anbiya'illah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam suratnya, wasalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu, dan itu keselamatan hal bukan hanya hari kematian, juga hari kelahiran, dan itu bukan para aulia saja, tapi para nabi, para anbiya'illah subhanahu wa ta'ala. لكن بعض القلوب الغافلة عن الله وعن أنبيائه ورسله وأوليائه لا تتأثر بولادة نبي ولا ولي ولا وفاة نبي ولا ولي ولا صالح ولا عابد لأن الله حرمها من هذه التعلقات القلبية. Tapi hadirin, kata beliau, bagi mereka yang memiliki hati yang ditutup oleh Allah Ta'ala, naudzubillah, insyaallah kita semua tidak termasuk hamba itu, maka Allah Ta'ala akan menutup semua apa yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada kita semua. سيدتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وبضعة رسول الله التي يرضيه ما يرضيها ويغضبه ما يغضبها. Sebagaimana putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. هي أعلم الناس بأبيها وبسنة أبيها. Tentunya beliau Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha adalah seorang sahabat wanita yang sangat tahu tentang sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه ما تقوم به ويقول ذرية بعضها من بعض. Dan kata beliau bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kagum dengan beliau, dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Di antaranya adalah apa? Adalah anak cucu keturunan daripada beliau Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. كانت رضي الله عنها تخرج إلى قبر عم رسول الله حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه على رأس كل حول كما تفعلون أنتم مع أوليائكم. Dan beliau Sayyidina Fatimah dan baginda Rasulullah SAW, dalam riwayat beliau setiap tahun fi kulli khalin ziarah kepada makam pamannya Sayyidina Hamzah, sebagaimana dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. وسمعتم في كلام ساداتنا الذين تقدم الكلام منهم كيف أن القرب من الولي له خصوصية عند الله عز وجل. Dan kita telah mendengar apa yang tadi beberapa pembicara sebelum beliau, tentunya tentang ahlul bait, tentang dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ahlul bait memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. لذلك رسول الله عندما قص على أصحابه وعلى أمته قصة رجل من بني إسرائيل قتل 99 نفسا ثم قتل 100، لكنه عندما تعلق ببلدة الصالحين وبالقرب من الصالحين غفر الله له كل ما تقدم من ذنوبه.
Oleh karena itu kata beliau, kalau kita lihat pernah mendengar cerita bagaimana orang yang telah menghabisi, membunuh sekian banyak 90 lebih orang, ternyata kenapa dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah karena kedekatannya dengan negeri yang di situ ada orang solehnya, dan ta'aluknya, hubungannya, kedekatannya dengan orang soleh yang ada di dekatnya itu. تنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. Dan kita lihat saat itu, ketika saat orang tadi itu ketika meninggal dunia, setelah meninggal dunia, maka malaikat itu saling berebut, dua malaikat. من يقبض روحه أولا. Kata beliau, siapa kiranya malaikat yang menjemput nyawanya itu terlebih dahulu? فأرسل الله إليهم ملكا حكما بين الخصمين من ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. Ternyata apa hadirin, ketika malaikat pembawa rahmat, malaikat pembawa azab ini berebutan siapa terlebih dahulu, maka Allah Ta'ala ketika berebutan, Allah Ta'ala mengutus seorang malaikat untuk mengadili, menghakimi dua malaikat yang saat telah berseteru. فقال لهم قيسوا ما بين البلدة التي خرج منها والتي ارتكب فيها المعاصي وما بين بلدة الصالحين التي توجه إليها فأينما كان أقرب، فإن كان أقرب لبلدة الصالحين قبضته ملائكة الرحمة، وإن كان أقرب للبلدة التي عصى الله فيها قبضته ملائكة العذاب. Anda tahu, coba lihat ibu bapak, kata beliau, itu malaikat itu mengukur, coba tolak ukurnya adalah kedekatan daripada rumah orang yang soleh. Ketika diukur kita tempat di mana dia meninggal dunia, kalau diukur itu lebih dekat, berarti itu adalah termasuk orang min ahlil khair dan mendapatkan malaikat rahmat yang akan menangani-nya. فعندما أحس هذا الرجل بأن الروح ستنزع وتنزع من جسده تناءى بجسمه يسيرا شيئا بسيطا جدا، فكان هذا الذي تناءى به سبب قربه إلى بلد الصالحين فقبضته ملائكة الرحمة وغفر الله له. Ternyata hadirin akramakumullah, saat dia mengeluh, saat dia mengeluarkan rintihan saat dicabut nyawanya, ternyata terdengar suara kedekatannya dia dengan orang yang soleh, sehingga dihukuminya, sehingga diputuskannya bahwa orang itu dekat dengan orang soleh daripada tidaknya. فهذا سر القرب من أولياء أمة بني إسرائيل سببا للمغفرة، سببا للرحمة، سببا للقبول، سببا للإقبال، فكيف بأولياء سيد الأنبياء. Ini Anda lihat, ini yang melakukan adalah Bani Israel, umat Nabi para Anbiya yang lain. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita semua yang dekat dengan para aulia ilah, para wali Allah Subhanahu wa taala? فلا شك أن أولياء أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم قربا وأعظم سرا وأعظم بركة من أولياء الأمم السابقة كلها. Tentunya hadirin, mereka para aulia daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih mulia, jauh lebih agung, jauh mereka memiliki kelebihan daripada para salihin dari umat-umat selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأنهم أمة من سماهم الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس. Apa hadirin, kata beliau, karena kita dekat dengan aulia ilah, umat yang dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah umat sebaik-baiknya daripada umat para anbiya. فلعل هذه الساعة من النفحات التي قال فيها نبينا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها، فلنتعرض في هذا المجلس بنيات الإقبال، بنيات التوبة، بنيات النيات الصالحة، بنيات الإقبال على الله سبحانه وتعالى. Oleh karena itu hadirin akramakumullah, kita hadir, kita duduk semua, semoga kita insyaallah mendapatkan nafahat, mendapatkan naradhah, mendapatkan barokah dengan kedekatan kita dengan para guru-guru kita, dengan orang-orang yang soleh, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. ولنعلم أن هؤلاء الأولياء أبواب عطايا الحق سبحانه وتعالى. Dan ingat hadirin, kata beliau, bahwa para aulia Allah Ta'ala memiliki hak, memiliki pintu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. يقول الحبيب أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين المتوفى في الهند عن شأن هذه الأسرة وبركات صلحائها، يقول إذا ما رماك الدهر بالقهر، إذا ما أصبت ببلاء، إذا ما أصبت بحاجة،
إذا ما أصبت بسيئة، إذا ما أصبت بأي شيء تكرهه، إذا ما رماك القهر بالدهر فانتجع. ابحث إلى أين؟ فانتجع حمى العلويين الكرام بني يحيى. اقصد أهل الولاية من آل يحيى فتنفتح لك كل الأبواب التي تطلبها. Masya Allah. Beliau mengutip perkataan seorang ulama dari Hindia, dari zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Abdurrahman Abu Bakar bin Abdurrahman bin Shihabuddin. Abu Bakar bin Abdurrahman bin Shihabuddin, ini tinggal di India sana. Beliau mengucapkan bahwa orang ketika sulit, keadaan hempit, maka tidak ada solusi kecuali kedekatan mereka dengan para aulia illah subhanahu wa ta'ala. Khususnya kata beliau, mereka para keluarga Ali Yahya itu memiliki sir tersendiri yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Qala fi durihim yaghna al-faqir idza qasada diyarahum, idza qasada rawdatahum, idza qasada qabrahum, idza qasada hawliyatahum, fa fi durihim yaghna al-faqir. كل من افتقر إلى عطاء من الله عز وجل، كل من افتقر إلى إقبال، كل من افتقر إلى جود، كل من افتقر إلى إكرام، كل من افتقر إلى معارف، كل من افتقر إلى أسرار، ففي دورهم يغنى الفقير. Kata beliau, termasuk kelebihan yang dimiliki mereka yang memiliki kebutuhan apapun, kebutuhan materi, kebutuhan rohani, kebutuhan madat, kebutuhan sir, kebutuhan apapun, maka adalah datang kepada mereka, ke kuburan mereka, ke rumah mereka, ke azhar mereka, maka kita akan di tempat-tempat itu karena anugerah yang Allah Ta'ala diberikan kepada mereka itu. وكلنا نريد أن نغتني في هذه الحولية. Semoga insya Allah kita mendapatkan anugerah tersebut. بكل أنواع الغنى التي يحبها الله ورسوله. Dan kata beliau, dengan semua keinginan, semua kebutuhan yang kita butuhkan semuanya. لا غنى الحس فقط بل غنى المعنى الذي هو أعظم. Kata beliau, bukan hanya kebutuhan secara lahir semata, tapi kebutuhan batin kita, ruhaniyah kita insya Allah. ويجبر الكثير، كل من جاء به نقص، كل من جاء به جرح، كل من جاء به شيء من هذا الأمر يجد جبر كسره وجبر جرحه وكمال نقصه وانتفاء علته. Kata beliau, semua yang kita butuhkan, kekurangan insya Allah akan memenuhi. Bahkan luka kita, hajat kita, apa yang kaitan maitin lain, insya Allah Allah Ta'ala akan membutuhkan dan memenuhinya segalanya. Amin ya rabbal alamin. فأيدي قلوبنا وأيدينا تمتد إلى الله أن يجبر فينا وفي أهلينا وفي أحبابنا كل نقص. Dengan ini Allah Ta'ala akan memenuhi semua kebutuhan kita. Segala yang kita butuhkan terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثم يختم الحبيب أبو بكر أبياته فيقول: وهل من مات إقباله، من مات قلبه، من مات أي معنى من المعاني فيه إلا بهم يحيى لأنهم آل يحيى. Kata beliau, kalau mereka mati segalanya, maka ingin hidup, maka dengannya segalanya akan dihidupkan Allah Subhanahu. والحبيب أبو بكر هذا كان من أكابر علماء عصره. Kata beliau, yang dikutip tadi tentang Al Yahya itu adalah Habib Abu Bakar, adalah seorang tokoh ulama besar pada zamannya di negerinya. وهو تلميذ الحبيب علي بن محمد الحبشي صاحب صمت الدرر. Adalah murid daripada pengabdi Durar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sayun. وكان حاضرا في درسه في سيئون وسنه في حدود 18 من عمره. Dan beliau Al-Habib Abu Bakar tadi yang dikutip itu mengutip tentang Ali Yahya, beliau selalu ngaji duduk di gurunya sejak umur 18 tahun di majlis bimbingan oleh pengarang Maulid Subtuturar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. وكان الحبيب علي بن محمد الحبشي يدرسهم علم المواريث، علم الفرائض. Dan beliau Al-Habib Ali bukan hanya mengajarkan ilmu hissi, tapi juga mengajarkan ilmu mawaris, ilmu tentang warosah, ilmu tentang faraid, tentang hukum waris dan lain sebagainya. فنظر إلى الحبيب أبو بكر فوجده متعب وقد نعست عينه في الدرس.
Ketika saat itu duduk ngaji itu ngajar bab faraid, bab waris, terlihat Abu Bakar kok agak ngantuk, loyo, tidak seperti biasanya begitu tegar, kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. فأحس الحبيب أبو بكر بن شهاب أن الحبيب علي الحبشي يلومه أنه نعس في درسه. Sehingga dia merasa dengan keloyoannya, tidak kesemangatannya itu, menyangka bahwa sang guru Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu mencela dan tidak suka kepadanya. لأنه يخشى أن يفوته شيء من مسائل هذا العلم الشرعي. لأنه يخاف ويخشى أن يفوته شيء من هذا العلم. Ya. Kenapa dia takut tahu dimarahi? Karena dia juga merasa seorang santri, seorang murid, jangan sampai apa yang diajar gurunya dia tidak tahu. Dia takut hal itu dirasakan oleh dirinya. ففي اليوم الثاني جاء الحبيب أبو بكر بمنظومة كتبها في ليلة واحدة في علم الفرائض اسمها ذريعة الناهض إلى علم الفرائض. قال لشيخه فيها: وعذر من لم يبلغ 20 يقبل عند الناس أجمعين. Ini karomahnya Al-Habib Abu Bakar dari bin Syihab. Saat ngaji ngantuk, lemes, tidak begitu perhatian. Ternyata esok harinya, semalam dia bikin buku, karomatnya buku nadhoman tentang ilmu faraid yang diberi judul dengan ilmu yang begitu luas, begitu lengkap, begitu sempurna. Beri judul Dzari'atun Nahidhi ila ilmi al-fara'id. Itu judulnya Dzari'atun Nahidhi fi ilmi al-fara'id. Dikarang hanya dalam satu malam, ringkasan yang diajarkannya. Shallu ala Nabi Muhammad. وكان قد كتب لا في علوم الشرع فقط بل حتى في علوم الضغط وعلوم الجغرافيا وغيرها من العلوم. Dan keluasan ilmunya Habib Abu Bakar tadi yang beliau kutip itu bukan hanya ilmu syariat saja, bahkan ilmu-ilmu umum, ilmu geografi, ilmu yang lain juga dikutip, diungkapkan oleh beliau Habib Abu Bakar tadi. فعندما ينطق في هذه الأبيات لا ينطق إلا عن علم وعن صدق. فعندما يقول هذا الكلام في أولياء آل يحيى فيكون نطق عالم متمكن في الشريعة. Ketika beliau mengucapkan tentang mereka keluarga daripada Ali Yahya adalah mereka yang orang-orang yang sangat luar biasa, sangat mumpuni dalam keilmuan dan ilmu agama. نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يجعل الساعة من أبرك الساعات. Mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya temuan kita adalah jadikan Allah taala merupakan saat-saat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dijadikan Allah taala majlis kita semua adalah majlis yang paling terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah semua yang hadir ini, yang kecil, yang besar, laki-laki, perempuan, apa yang niat hajat, insyaallah biberkatihi diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. وأن لا يصرف كل حاضر منا إلا بذنوب مغفورة. Dan yang terpenting kata beliau, insyaallah kita tidak berangkat, kita beranjak tempat ini kecuali dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. وعيوب مستورة. Dan aib, kesalahan, kekurangan kita insyaallah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. وأنوار في قلوبنا وقوالبنا وديارنا وأهلنا. Dan insyaallah Allah taala berikan cahaya dalam hati kita, cahaya dalam rumah tangga kita, cahaya di dalam keluarga kita semua. وأن يعصمنا فيما بقي من حياتنا من الزلل والخطأ. Dan Allah taala berikan perlindungan kita dari kesalahan, dosa dalam sisa umur kita yang ada ini. ويديم لنا الاستقامة إلى أن نلقى أولياءه في جنات الخلود. Dan Allah Ta'ala berikan kita istiqomah sehingga kita kelak bertemu dengan Allah Ta'ala di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. أن تحيا في ربوعنا علوم الشريعة وسنة نبينا. Dan semoga kita, rumah tangga kita, diri kita insyaallah hidup dengan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ونسألك يا الله أن تعلي درجات صاحب هذه الحولية وأن ترزقنا بركته ونوره وأن تجمعنا به في أعلى فراديس جناتك مع آبائه والأنبياء والمرسلين إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Beliau mengakhiri dengan doa dan itulah yang dapat kami terjemahkan, tentunya jauh dari kesempurnaan dan itu yang kami dapat. Wal alfu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel ini.